औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद रखते हैं कि इन वीडियोज़ को देख कर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के हवाले से और सेहत के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के हवाले से आपको आगाही मिलती रहेगी। तो अगर आपको आगाही मिल रही है और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो यकीनन आप चाहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मौसूल होती रहे। ख़वातीन हज़रात, आज मैं एक अहम मौजू के हवाले से आपसे बात करने वाला हूं, और ये इंतहाई अहम इसलिए है कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में सवाल भी किया, बहुत से लोगों ने वीडियोस पर कमेंट करके और जो हमें अपनी आरा से आगाह किया, उनमें मुख्तलिफ लोगों ने इस बारे में बात करने का कहा। आज मैं आपसे फालिज यानी स्ट्रोक के हवाले से बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, फालिज क्या है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, किस तरह इससे बचा जाए, और इसका अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए तो इसका इलाज क्या है, इस हवाले से मैं आपसे चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ा और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स जो हैं उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। इसी तरह हमारा जिस्म जो है पूरे का पूरा हमारे दिमाग के कंट्रोल में है, और इसी दिमाग से जो है तो नर्व्स अराइज होती हैं, यानी यहाँ से निकलती हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके और मुख्तलिफ एरियाज़ तक और पूरे बदन में एक एक इंच तक वो जाके फैल जाती हैं। और आपके बदन का एक इंच भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे ये आसाब की शरियानें या आसाब की रगें या नर्व्स ना पहुँचती हों। अब ख़वातीन हज़रात, ये नर्व्स पूरे बदन से इकट्ठे होके और एक तार की शक्ल में स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के और ब्रेन तक जाती हैं, और ब्रेन में मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के उनके फंक्शंस हैं। अब अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से दिमाग पे कोई वहाँ पे ये नर्व्स डैमेज हो जाएं, सो इससे हमें फालिज के जो अलामात हैं वो आ सकती हैं। ये किस वजह से आ सकती हैं ख़वातीन हज़रात? बुनियादी तौर पे जो ज़्यादातर लोगों को फालिज होता है वो वैस्कुलर इवेंट होता है, और उसकी वजह से इंसान को फालिज हो जाता है। इनमें जो है तो दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो दिमाग में शरियान जो है खून की वो फट जाती है, जिसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, और या इस शरियान में खून की इस शरियान में जो है वो खून जमना शुरू हो जाता है, खून जम के उस शरियान को बंद कर देता है, और वहाँ पर आगे जो है तो इस आर्टरी में या इस शरियान में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अब दिमाग में जो खून की गर्दिश है वो दिमाग के हर एक खुलिये को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। तो जहाँ पर ये सप्लाई कट जाती है, बंद हो जाती है, या शरियान के फटने की सूरत में या शरियान के बंद होने की सूरत में, अगर दिमाग के किसी खास एरिया को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो इंसान में जो है तो स्ट्रोक यानी फालिज की अलामात आ जाती हैं, जो मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि दिमाग के किस एरिया में शरियान जो है वो बंद है या खुदा न खास्ता फट चुकी है, यानी हेमरेज हो चुका है, उसके हवाले उस लिहाज से जो है तो फिर आपको उसकी अलामात मिलती हैं। मतलब कुछ लोगों में एकदम से बेहोशी आ सकती है, कुछ लोगों का जो है आधा जिस्म जो है वो काम करना छोड़ देता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड काम करना छोड़ देता है। तो दिमाग का जो राइट साइड है वो आपकी जिस्म के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और आपके दिमाग का जो लेफ़्ट साइड है वो आपके जिस्म के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो खुदा न खास्ता किसी में अगर फालिज हो जाए और उसका राइट साइड यानी सीधा जो हाथ है और पाँव है, आधा जो जिस्म का हिस्सा है वो अगर शल और सुन हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो आपका ब्रेन का अफेक्टेड एरिया है वो लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे या तो शरियान बंद है या शरियान फट चुकी है। इसे हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं या आधे बदन का फालिज बोलते हैं। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि कुछ लोगों में फालिज के साथ साथ अगर वो प्रेडोमिनेटली लेफ़्ट साइड का फालिज हो, लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन अगर उसमें अफेक्टेड हो, तो इन लोगों में जो है तो इनके बोलने का अमल, इनमें बेहोशी का अमल आ जाता है, और ये लोग बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि ना बोलते हैं, और अगर आप इनसे बात करें तो ये ना उसको समझ सकते हैं। सो अगर ये एरियाज लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व हो तो उस वजह से जो है इंसानों में ये कैफियत भी फालिज के साथ साथ आ सकती हैं। कुछ लोगों में ख़वातीन हज़रात अगर ब्रेन का कुछ लिमिटेड एरिया इन्वॉल्व हो तो उनमें सिर्फ चेहरे का जो है फालिज हो सकता है, कुछ लोगों में पूरे आधे धड़ का हो सकता है, कुछ लोगों में हाथ या पाँव जो हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ जो फालिज की हैं वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में दिमाग में डैमेज चल रहा है। वैस्कुलर इवेंट्स के अलावा ख़वातीन हज़रात और भी बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें दिमाग के कुछ ख़ास हिस्से हैं जो ख़राबी का शिकार हो जाते हैं, और उस वजह से बदन
بدن میں مختلف قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں. مطلب اگر کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی چوٹ کی وجہ سے دماغ میں اس طرح کا کوئی سکار آ جائے کہ اس کی ہیلنگ ہو اور اس کا سکار آ جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے تو مختلف قسم کے جھٹکے کی بیماریاں یا ایپیلیپسی یا اس طرح کے بدن کے کسی خاص حصے کی کمزوری جو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. خواتین حضرات بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سٹروک اگر آپ کے دماغ کا پچھلا حصہ یعنی جہاں پہ آپ کی آنکھوں کی اور نظر کے کنٹرول کے سینٹرز ہیں اگر وہاں پہ اس کو افیکٹ کرے تو اس کے ساتھ فالج کے ساتھ ساتھ انسان میں اندھا پن بھی آ سکتا ہے اور اس کی نظر بھی جا سکتی ہے. مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں کہ یعنی آپ کو فالج کے ساتھ ساتھ کس چیز کا اثر ہے یعنی گونگا بہرا پن سٹارٹ ہو گیا ہے یا جو ہے آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یا بدن کا آدھا حصہ شل ہو گیا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کے کس حصے میں اور کون سی بڑی یا چھوٹی شریان کا مسئلہ ہے. اس کو لوکلائزیشن کہا جاتا ہے یعنی آپ کا ڈاکٹر آپ کی کیفیات کو دیکھ کے لوکلائز کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کے کس حصے میں خدا نخواستہ شریان پھٹی ہوئی ہے یا شریان جو ہے وہ بند ہے. خواتین حضرات اسی طرح کے پیشنٹ جب ہمارے پاس رپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروفائل کیا جائے کہ ان کا شوگر الیکٹرولائٹس اور یہ جو جسے ہم بائیو کیمسٹری کہتے ہیں کہ بائیو کیمیکل پروفائل اس بندے کا نارمل ہے کیونکہ شوگر کی کمی کے ساتھ بھی بے ہوشی آ سکتی ہے. مختلف قسم کے الیکٹرولائٹس کی کمی یا زیادتی کے ساتھ بھی جو ہے تو آپ کے بدن میں اگر وہ کم و بیش ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کی کمزوریاں آ سکتی ہیں اور یہی مختلف قسم کی کمزوریاں ضروری نہیں ہے کہ فالج ہو. تو سب سے پہلے ہم بائیو کیمیکل پروفائل پیشنٹ کا کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں آیا یہ کوئی بائیو کیمیکل مسئلہ ہے یا فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر فالج کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی یہ تجویز کر سکتا ہے. خواتین حضرات سی ٹی اسکین آپ کو بتا دیتا ہے کہ خدا نخواستہ شریان بند ہے یا شریان پھٹی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے فالج کا جو علاج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کون سے قسم کا فالج ہے اسکیمک یا ہیمریجک. اگر یہ فالج اسکیمک اٹیک ہو تو اس کے لیے پھر خون کو پتلا کرنے والی گولیاں یعنی ایسپرین کلوپیڈوگریل وغیرہ ہم استعمال کراتے ہیں. اور اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں اور یہ فالج شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو تو شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے اور وہ ضروری ہو جاتا ہے. اگر تو شریان پھٹی ہوئی ہو تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شریان کون سے ایریا میں ہے اور کس قدر اس کا ڈیمیج ہے. مختلف قسم کے ہیمریجز میں اکثر اوقات سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر یہ ہیمریج برین کے کسی ایسے حصے میں ہو جہاں پہ وہ بڑھ رہی ہو اور آپ کے برین کو کمپریس کر رہی ہو تو اس صورت میں نیورو سرجری بھی آپ کے پیشنٹ کو تجویز کی جا سکتی ہے. لیکن بلڈ پریشر کا کنٹرول رہنا شوگر کا کنٹرول رہنا اور آپ کی صحت کا اچھا رہنا جو ہے وہ فالج کے اثرات آپ کی باڈی پہ کم سے کم حد تک رکھے گا. اس کے علاوہ خواتین و حضرات اگر فالج کسی ایسی جگہ میں ہو جو آپ کے برین کا جو نچلا والا حصہ ہے وہاں پہ فالج ہو جائے جہاں پہ پونز اور میڈولا یا اس طرح کے ایریاز ہیں کہ وہاں پہ کنیکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ نروز کا بہت چھوٹی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ بہت کمپیکٹ ہوتی ہیں اور خدا نخواستہ یہاں پہ چھوٹا سا فالج بھی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اگر یہاں کا کوئی فالج ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ کوما میں بندہ جا سکتا ہے, اس کی سانس خراب ہو سکتی ہے, سانس بند ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی ہے. اگر برین سٹیم کا یا نچلے حصے کا اگر فالج ہو تو اس صورت میں ہم ایم آر آئی تجویز کر سکتے ہیں کیونکہ سی ٹی اسکین میں یہ جگہ اتنے اچھے طریقے سے فوکس نہیں ہوتی. ایم آر آئی بھی آپ کے پیشنٹ کو تجویز کیا جا سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ کے بزرگ, آپ کے بڑے اور آپ خود جو خواتین و حضرات ہیں, اللہ آپ کو صحت مند رکھے اور ایسی صورتحال سے سب کو بچائیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ یقیناً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.